Paganda ng story ah. Tirahin pitaw. Sa pagpunta, pwede natin i-enjoy nito, Ben. Ito par, na-late tayo par. Aya. Asan yung Aya? Go run! Bye. Run. Bata namin nandun oh. Come on! Yan ba, paano pag pwede? Sabihin ko, extend na. Yung pagka-drop. What's up, Marikina? Project Dadbad. Lumilingon Say hi, din siya. say hi. Elephant. Say what's up! Say what's up! Elephant. Say what's up! Up with the fuck. Parang chicken inasal. Empty na tayo par. Kain. Dungis. Oo, dungis oh. Safety yarn. Ayun, uwihan oh. Bagsak yung bata natin par. Ayun oh. Ha, bagsak. Next is... Twinkle. Triangle! Triangle! Nutusan ako.